रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वैसे तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सब अच्छा है, लेकिन इस प्रोग्राम में जो नून लीग की 2 विकटें ख़तरे में पड़ गई हैं, वो 2 विकटें कौन सी हैं, कितनी इम्पोर्टेंट हैं नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, हॉस्पिटल मुंतकली 5 दिन में बड़ा फ़ैसला, हुकूमत PTI के मुतालबात मानने के लिए तैयार। इन ख़बरों की डिटेल से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, नून लीग की 2 बड़ी विकटें ख़तरे में पड़ गई। नाज़रीन, ये मामला आज़ाद कश्मीर का है। अब आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए, उससे पहले अगर हम 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की बात करें तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, लेकिन जब मुनक़सिम मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ने मांगे तांगे की हुकूमत का वज़ीर आज़म बनने की बजाय शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। शहबाज शरीफ को नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बनाया गया और ये वाज़े तौर पे कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से इंतखाबात के नताइज से पहले कि अवाम की तरफ से ऐसा मैंडेट मिलना चाहिए कि किसी की मोहताजी ना हो। लेकिन वो मोहताजी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद नून लीग को लेना पड़ी, या मोहताजी मजबूरी बन गई कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना पड़ा। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की पोलिंग से पहले भी नून लीग की तरफ से यही कहा गया था कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और मजबूत हुकूमत बनाएंगे। यानी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2/3 अक्सरियत या मेजॉरिटी वाली सिंपल उनके पास जो है वो अक्सरियत आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के नताइज आए, जितनी सीटें नून लीग ने हासिल की उसमें कोई मोहताजी नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में बड़ी आसानी के साथ, भरपूर मैंडेट के साथ नून लीग जो है अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। स्पीकर अपना आ गया, डिप्टी स्पीकर अपना आ गया। अब फैसला होना था वज़ीर आज़म का। अब वज़ीर आज़म के लिए राजा फ़ारूक हैदर साहब भी उम्मीदवार हैं, शाह गुलाम हैदर साहब भी उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जिनके नाम का कुरा निकला है, नवाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है। अब जब यह मुशावरती इजलास होता है तो नवाज शरीफ साहब नाम फाइनल कर देते हैं डॉक्टर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब का। अब नवाज शरीफ साहब के इस फैसले पे राजा फ़ारूक हैदर साहब और उनसे बढ़ के शाह गुलाम कादर साहब जो हैं, बड़ा सख्त किस्म का उनकी तरफ से रद्दअमल दिया गया और वो मुशावरती इजलास का बाइकआउट करके चले गए। और उनकी तरफ से ये कहा गया, दोनों की तरफ से, शाह गुलाम कादर की तरफ से भी और राजा फ़ारूक हैदर की तरफ से भी, कि जब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का इलेक्शन होगा वज़ीर आज़म का, तो ना वो इजलास में जाएंगे, वोट भी नहीं करेंगे। और साथ में कहा गया कि नून लीग के पार्लिमानी अरकान का इजलास बुला के आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय करेंगे। अब 28 अगस्त को इलेक्शन होना है और कानून के मुताबिक पार्टी पॉलिसी यानी जो डायरेक्शन, जो अहकामात हैं, उसको फॉलो करने के राजा फ़ारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब मुकम्मल तौर पे पाबंद हैं। और अगर वो पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, इस सूरत में दोनों डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दोनों अपनी सीटें आज़ाद कश्मीर असम्बली की उन्हें खो बैठेंगे अगर पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई पंजाब में, हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, क्योंकि उसमें भी 63 का मामला था। तो यहाँ पर भी यही कानूनी जो हिच है, जो रुकावट है, वो इन दोनों नून लीग की अहम रहनुमाओं को, अहम विकटों को, शाह गुलाम कादर साहब को, फ़ारूक हैदर साहब को, ये रुकावट कानूनी जो है उनके लिए नाअहली का बायस बन सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब
اپنی عام انتخابات کی سیٹ ہار گئے تھے, ٹیکنوکریٹ سے ان کو دوبارہ سے MLA بنایا گیا. تو میں ذاتی طور پہ نواز شریف کا فیصلہ اپنی جگہ پہ, آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کریں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو عوامی سیٹ ہار گیا تھا, ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ اگر وہ جیت کے آیا ہے تو وزیر اعظم کے لیے کسی اور کا انتخاب ہونا چاہیے تھا. مناسب فیصلہ یہ تھا. یہ میری رائے ہے, اس کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں. میری رائے ہے, جیسے آپ کی رائے کا احترام ہے ویسے یہ میری رائے ہے. اب اس کا احترام کرنا نہ کرنا یہ آپ دیکھنے والوں کی مرضی ہے. تو یہ دو وکٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں, لیکن دونوں لیڈران ڈٹ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کو نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں کہ یہی فیصلہ ہے, اور بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب بھی جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اب ہو سکتا ہے اس دوران 28 اگست ان لوگوں کو منا لیا جائے, راضی کر لیا جائے, اور جس لیول پہ جانا چاہتے ہیں شاید اس لیول پہ یہ نہ جائیں. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ثانیہ پیمز کی. اب ثانیہ پیمز سے متعلق جوڈیشل ایکٹیویزم نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے. یہ اظہر صدیق صاحب کا PTI کے رہنما ہیں, ان کی طرف سے بنایا گیا ایک لیگل انٹیٹی ہے, لیگل ایک تنظیم ہے. اب وزیر اعظم کو لکھے گئے اس لیٹر میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ثانیہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جوڈیشل کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے. چلے لیٹر لکھا گیا ہے, اب اس پہ اوپر تحقیقاتی کمیٹی بن چکی ہے, اس کی رپورٹ بھی آنی ہے, لیکن دیکھتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے پینل کا جو خط ہے, مراسلہ ہے, اس پہ وزیر اعظم کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا پھر یہ خط جو ہے وہ ردے کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے بات کی ہے پیمز ہاسپٹل کے افسوسناک سانحے کی, گزشتہ روز اس افسوسناک واقعے کو لے کے جو سیاست ہوتی رہی, میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا, کسی سیاسی جماعت کو میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا تھا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ فہم و فراست کے ساتھ اس معاملے کو لے کے آگے چلا جائے. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے, ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا سکور سیٹل کرنے کے بجائے ایسے واقعات نہ ہوں. اس کے تدارک کے لیے, اس کے سدباب کے لیے مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. اب کل سہیل افریدی صاحب نے جو کچھ بھی کہا کہ پیمز میں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جال بچھایا گیا تھا, یہ سازش تھی, کل جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. لیکن آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے پیمز کے واقعے پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. افسوسناک واقعے کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے, لیکن ساتھ میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تمام ہاسپٹل کی یہی صورتحال ہے. ماضی میں کراچی میں بھی ہوا, خیبر پختونخوا میں بھی ایسے واقعات ہوئے, عمران خان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے, اسلام آباد میں. تو اب سہیل افریدی صاحب نے اس بات کی سینسیوٹی کو سمجھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے سرکاری ہاسپٹل میں تمام جو حفاظتی انتظامات میں خامیاں ہیں ممکنہ طور پہ انہیں دور کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے اٹھایا ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کی, اور حکومت وہ مطالبات کیسے ماننے کے لیے تیار ہوئی ہے. ناظرین سہیل افریدی صاحب جو کہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں خاصے زیادہ متحرک ہیں, کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں وہ کسی اجتماع سے, کسی سیاسی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہیں. لیکن 27 ستمبر کی جو کال دی گئی اس کی وجہ سہیل افریدی صاحب نے یہ بتائی کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان سے, نہ ہماری کروائی جا رہی ہے نہ بہنوں کی کروائی جا رہی ہے, اور خان صاحب بیمار ہیں, ان کو ہاسپٹل یا ان کو ذاتی معالجین سے جو چیک اپ ہے, جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا, وہ نہیں مل رہا. بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی, اور پھر 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا. افریدی صاحب کا کہنا تھا کہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم سڑکیں گرم کریں, سڑکوں پہ نکلیں. اب اس 27 ستمبر کی ڈیڈ لائن کو لے کے, شاید پہلے میں نے 27 مارچ بھی ایک دو بار کہہ دیا ہے, تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں. 27 ستمبر کی بات ہو رہی ہے, اگلے مہینے کی بات ہو رہی ہے. جو بڑا دعویٰ کیا گیا کہ 20 لاکھ کا مجمع تو صرف پشاور سے نکلے گا, 20
27 सितंबर की सुबह 20 लाख लोग जो हैं वो पेशावर में इकट्ठे होंगे, और जब लॉन्ग मार्च पेशावर से निकलेगा तो इस्लामाबाद पहुंचने तक ये काफिला, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये 20 लाख से बढ़ के कई लाख पे मुश्तमिल हो जाएगा। कोई 25 लाख कहता है, कोई 30 लाख कहता है, कोई 40 लाख कहता है। तो मुतालबा क्या है? अब रिहाई से तो अफरीदी साहब ने रसाई कर दी, लेकिन खान साहब के मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मुतालबा है वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ये जो फिगर दिया जा रहा है ना कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बंदे हम निकालेंगे, और इस मर्तबा हमने बड़ा इस बात को ऑर्गेनाइज किया है कि लोगों को घरों से कैसे निकालना है। तो हुकूमत से पूछा गया कि ये 20 लाख, 30 लाख बंदे निकालने की बात कर रहे हैं, और इनका मुतालबा है इमरान खान तक एक्सेस आसानी के साथ मुलाकातें हों, पार्टी की क़यादत की, पार्टी के लोगों की, फैमिली के मेंबरान की, और इलाज मुआलजा, ज़ाती मुआलजीन से चेकअप, उनसे मुलाकात, ये सब कुछ होना चाहिए। तो हुकूमत में कोई तशवीश नहीं है। हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख जो ये दावा कर रहे हैं, ये 15 लाख भी इकट्ठे नहीं कर सकते। बल्कि हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को यह चैलेंज दिया गया है कि हम आपके मुतालबात मान लेंगे। हुकूमत की तरफ से चैलेंज ऑफर दिया गया, यूं कह लें। अब ये चैलेंज ऑफर क्या है? ऑफर तो यह है कि आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। अब उसमें चैलेंज क्या है या उसकी शर्त क्या है? वो शर्त हुकूमत ने यह रखी है कि अगर ये पेशावर में 10 लाख बंदे भी इकट्ठे कर लेते हैं 27 सितंबर 2026 को, तो इनके पेशावर से निकलने से पहले ही इनके तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे। यह हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दिया गया है, और यह कन्वे किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। तो यह पीटीआई के लिए चैलेंज है भी चलें, आप तो 20 लाख, 25 लाख की बात करें, हुकूमत सिर्फ 10 लाख की बात करे कि 10 लाख आप पेशावर में इकट्ठा कर लें। आपके जो मुतालबात, जो डिमांड्स हैं, सारी आपकी पेशावर से चलने से पहले सारी की सारी मान ली जाएंगी। तो क्या इस चैलेंज को तहरीक इंसाफ सोहेल अजीज साहब एक्सेप्ट करेंगे? दूसरा नाज़रीन, एक प्रोपेगेंडा। खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली के मामले पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अब खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली करने का नाज़रीन जो मामला है, आप जानते हैं कि इस पे जो रिव्यू हुकूमत की तरफ से फाइल किया गया, उसमें यही कहा गया था कि कानून में सरकारी हॉस्पिटल लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको शिफा ले जाएं, और हुकूमत की तरफ से कहा गया, नजर सानी में कहा गया कि ये फ्लड गेट खुल जाएगा। ये तो आपने जो ऑर्डर दिया है, इसको बाकी कैदी जो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं, वो इसको एज ए प्रेसिडेंट, एज ए अदालती नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के लिए नीचे बाइंडिंग है। तो रिव्यू आ गया, रिव्यू और कंटेम्प्ट और मरकजी केस तो लगेगा 16 सितंबर को। लेकिन इस दौरान 3 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं अडयाला जेल के 3 कैदियों की तरफ से, और उसमें आर्टिकल 25 की बात की जाती है, उसमें मसावात की बात की जाती है, और वही रिलीफ मांगा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बानी पीटीआई इमरान खान को दिया गया। अब हाई कोर्ट में 23 अगस्त को पिटीशन आती है, 24 को नोटिस होते हैं, उसके बाद दोबारा हियरिंग करने के बाद आज जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया, जो कि मुनासिब वक्त पे जज साहब खुद ही सुनाएंगे। कल सुनाएं, आज शाम को सुना दिया जाए, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद फैसला का पता चल जाए कि जज साहब ने फैसला अनाउंस कर दिया है, या कल जुमे के दिन अनाउंस कर दिया जाए, या अगले हफ्ते अनाउंस कर दिया जाए। ये फैसला जज साहब ने करना है। लेकिन अब साजिशी थ्योरियां बनाई जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि अगर पिटीशन डिसमिस हो गई एफसीसी से, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मामला एफसीसी में चैलेंज किया जाएगा, और जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मामला जाएगा तो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से केस मंगवा लेगी और उसके ऊपर अपना फैसला करेगी, और आईनी अदालत ये करार देगी कि हम ये केस सुनने के मजाज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस नोयत के केसेस ना सुने। दूसरी साजिशी थ्योरी ये है कि ये कोई प्री प्लान है, और इसमें हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो कैदियों का इलाज हो सकता है, लेकिन प्राइवेट
ہاسپٹل میں قانون جو ہے وہ کنوکٹڈ یا جو انڈر ٹرائل قیدی ہے اس کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج معالجے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ اس قسم کی سازشی تھیوریاں جو ہے بنائی جا رہی ہیں کہ یہ پلانٹڈ اپلیکیشنز ہیں. ایسے لوگوں کا ناظرین کیا کیا جائے؟ اب ان کو خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آ جائے گا. عمران خان صاحب کے ہاسپٹل منتقلی کرنے والا جو کیس ہے نہ جانے اس کا کیا بنے گا, کنٹیمپٹ پٹیشن کا کیا بنے گا, ریلیف ملے گا نہیں ملے گا. بھئی ایک طرف تو آپ عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, دوسری طرف آپ پھر اس قسم کی سازشی تھیوریاں لے کر آ جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے کل کے پیمز کے واقعے کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جنگجوؤں کی طرف سے, پی ٹی آئی کے پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے جو تھیوریاں پیش کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جی 5 دن کے اندر جو ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 23 کو پٹیشن آتی ہے اور 27 کو دیکھیں جی فیصلہ محفوظ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟